یہ میں جس مقام پر کھڑا ہوں، یہ مقام ہزارے کی تاریخ میں ایک بہت اہمیت رکھتا ہے، ایک سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے، اس لیے کہ یہاں پر آج سے ٹھیک 200 سال پہلے یعنی 1824 میں ایک جنگ ہوئی تھی، ایک لڑائی ہوئی تھی۔ رنجیت سنگھ کا سپہ سالار ہری سنگھ نلوا، جو ہری پور کا گورنر تھا، جس نے ہری پور آباد کیا تھا، ہری سنگھ نلوا کی لڑائی مقامی قبائل جو تھے، مشوانی قبائل اور اتمانزئی قبائل، ان کے ساتھ ایک بڑی لڑائی ہوئی۔ اور یہ وہ لڑائی، اس کی اہمیت یہ ہے کہ ہری سنگھ نلوا نے آج تک 22 لڑائیاں لڑیں اور ان میں اس کو کسی لڑائی میں شکست نہیں ہوئی، لیکن یہ وہ پہلی لڑائی تھی اور واحد لڑائی تھی جس میں ہری سنگھ نلوا کو ایک بہت بڑی بری شکست ہوئی۔ اس کو شکست کا سامنا کرنا پڑا قبائلی، یہاں کے جو اتمانزئی قبائل اور جو مشوانی قبائل ہیں ان کے ساتھ لڑائی میں۔ تو یہ وہ جگہ ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں، یہ میدان ہے ان پہاڑوں کے بیچ میں، بلکہ پہاڑوں کے اوپر دامن میں۔ یہاں پر یہ لڑائی ہوئی تھی 1824 میں، اور اس وقت جو آپ کو منظر نظر آ رہا ہے، یہ اس میں سامنے یہ جنوب کی سائڈ پر یہ پہاڑ جو نظر آ رہے ہیں، ان پہاڑوں کے پیچھے، اور یہ جو سامنے تربیلا جھیل ہے، اس جھیل کے نیچے جتنے گاؤں زیر آب آ چکے ہیں، یہ سارے گاؤں تربیلا تک یہاں پر اتمانزئی قبائل کی اکثریت آباد تھی۔ اور پیچھے یعنی مغرب کی طرف اور جنوب مغرب کی طرف یہ جو پہاڑ آپ کو نظر آ رہے ہیں، ان پہاڑوں پر مشوانی قبائل جو ہیں وہ آباد تھے۔ یہ مشوانی قبائل جو ہیں، یہ پنیا سے آگے آپ آتے ہیں تو یہ جو گدوالیاں کا گاؤں ہے اور بسو میرا ہے، اور اس وہاں سے مشوانی قبائل کا علاقہ شروع ہوتا ہے، اور ان سارے پہاڑوں کے اوپر مشوانی قبائل جو ہیں وہ آباد تھے اس زمانے میں۔ تو جب یہاں پر سکھوں کی عملداری شروع ہوئی 1820 میں، 1818 میں سکھوں نے ہزارے پر قبضہ کر لیا تھا، لیکن ہری پور شہر ہری سنگھ نلوا نے 1822 میں آباد کیا۔ لیکن اس وقت بھی یہ علاقہ جو تھا، یعنی اتمانزئیوں کا علاقہ اور یہ جو مشوانی قبائل کے جو پہاڑ ہیں، گنگر کا علاقہ، یہ وہ فتح نہیں کر سکے اور اس کو اپنی ریاست میں شامل نہیں کر سکے۔ تو یہ ایک بڑا چیلنج تھا ان کے لیے۔ تو ہری سنگھ نلوا کو رنجیت سنگھ نے اسپیشلی مشوانیوں اور اتمانزئی قبائل کو شکست دینے کے لیے یہاں پر بھیجا۔ یہاں پر ایک بہت بڑی لڑائی ہوئی اسی مقام پر۔ یہ جو آپ کو سامنے میدان نظر آ رہا ہے، یہ میدان ہے، لیکن یہ اس پہاڑی کی چوٹی پہ ہے، اور اس طرف سے مشوانی قبائل نے حملہ کیا، اور یہ شمال والی سائڈ جو ہے، یہاں سے جو تھے اتمانزئی قبائل تھے، وہ لوگ آئے۔ یہاں پر آپ کو سامنے پانی میں جو تربیلا جھیل کے اندر وہ ایک چھوٹا سا ایک جزیرہ نما پہاڑی نظر آ رہی ہے، یہ داڑھی کا مقام ہے۔ اور یہ داڑھی اس کو اس لیے کہتے ہیں کہ یہ یہاں پر ایک سکھ رہتا تھا، اور اس سکھ نے اس جگہ آباد کی تھی، اور اس سکھ کا نام داڑھی سنگھ تھا، تو اسی کے نام سے یہ موسوم ہے جگہ۔ اب یہ زیر آب آ چکی ہے، اور اس کے سامنے داڑھی کے پیچھے ایک چھوٹی سی پہاڑی آپ کو نظر آ رہی ہوگی، یہ سفید پتھروں والی بالکل ڈوبی ہوئی ہے، تھوڑا سا حصہ اس کا پانی کے اوپر ہے۔ یہ پاروکوٹ کی پہاڑی ہے، اور اس پر ایک زیارت بھی ہے۔ یہ پاروکوٹ اور داڑھی اور کھلابٹ کا مقام، کھلابٹ کا علاقہ جو وہ سامنے تربیلا جھیل آپ کو نظر آ رہی ہے، اس کے نیچے زیر آب آ چکا ہے۔ یہ کھلابٹ کے جو قوانین تھے اتمانزئی قبائل کے، ان کا یہ ایک آپ صدر مقام سمجھ لیں۔ تو ان دونوں قبائل نے جو ہے یہ سکھوں کے خلاف یہاں پر ایک جنگ لڑی 1824 میں، اور اس جنگ میں ہری سنگھ نلوا کو شکست ہوئی۔ ہوا یہ کہ ہری سنگھ نلوا کے ایک روایت کے مطابق 5000 کا لشکر تھا اس کے پاس، لیکن جب اس نے اور تقریباً 6 مہینے اس نے قیام کیا۔ یہ جگہ جو ہے یہ ناڑے کا مقام ہے، اس کے پیچھے ناڑے کا گاؤں بھی موجود ہے، ہم آپ کو دکھائیں گے بھی۔ تو ناڑے میں اس نے مقام کیا، یہاں پر قیام کیا، اور تقریباً 6 مہینے اس کو اس جنگ میں صرف ہوئے، لیکن اس کو فتح نہیں مل سکی۔ تو ہوا یہ کہ جس دن جنگ ہوئی تو اس میں
हरी सिंह नलवा को एक जो यहाँ के मशवानी या अतमंजई था उसने ऊपर से एक पत्थर मारा और पत्थर की वजह से हरी सिंह नलवा के साथ एक खाई है, उस खाई में जा गिरा। और इस खाई में जब वो गिरा तो ज़ाहिर है ज़ख्मी हुआ, और ज़ख्मी होने के बाद उसका पता नहीं चला उसकी फ़ौज के, चूँकि एक घमसान की जंग थी तो उस दौरान तो पता नहीं चलता कि कौन कहाँ पे है। तो सरदार हरी सिंह नलवा जो था वो इस खाई के नीचे गिर गया। तो काफ़ी देर के बाद एक उसके सिख जो सिपाही था उसने उसको पहचान लिया कि ये तो सरदार हरी सिंह है। तो वहाँ से उसको उठाकर हरिपुर में किला हरकिशनगढ़ में ले गए और वहाँ पर उसका तिब्बी इमदाद हुई और उसका इलाज हुआ। ये वो खाई है जहाँ से वो हरी सिंह नलवा नीचे गिरा था और वहाँ से उसको रेस्क्यू किया गया था। तो फिर उसके बाद हम आते हैं इस मुकाम की तरफ। यहाँ पर नीचे नाड़े का गांव है, आपको नज़र आ रहा होगा। ये नीचे नाड़े का गांव, ये नाड़ा गांव जो है इसकी अहमियत हज़ारे की हिस्ट्री में इसलिए है कि एक तो यहाँ पर हरी सिंह की ये लड़ाई हुई मशवानियों और उस्मानजइयों के साथ, और दूसरा ये था कि मेजर एबट भी इसी गांव में उसने क़याम किया और कई महीने उसने क़याम किया। यहाँ पर एक मस्जिद थी, उस मस्जिद में जो मौलवी साहब थे, इमाम साहब थे, उनका वो मेहमान रहा और यहाँ पर बैठकर वो सिखों के ख़िलाफ़ जो है वो एक प्लानिंग करता रहा, या इस इलाके को अंग्रेज़ों की अमलदारी में लाने के लिए उसने जितनी भी प्लानिंग की और कोशिशें की वो इस नाड़े के मुकाम पर बैठ कर की। ये नाड़ा वो गांव है। तो फिर इसके बाद मेजर एबट जो था, जब 1849 में यहाँ पर अंग्रेज़ों ने संभाल लिया इस इलाके का इक़्तिदार या नज़्म नासिक, उसके बाद फिर मेजर एबट एबटाबाद चला गया, शेरवान गया और वहाँ से उसने एबटाबाद शहर की बुनियाद रखी। तो इस जंग में चूँकि सिखों की शिकस्त हुई और सिखों अंग्रेज़ों का जो इंटरेस्ट था वो भी ये था कि यहाँ से सिखों को बेदखल किया जाए और उसके बाद फिर अंग्रेज़ों की यहाँ पर अमलदारी कायम है। तो चूँकि यहाँ पर इस मुकाम पर, नाड़े के मुकाम पर जो जंग हुई आज से 200 साल पहले, उसमें हरी सिंह नलवा को शिकस्त हुई, तो फिर उसके बाद उस शिकस्त की याद में या अतमंजइयों और मशवानियों की फ़तह की याद में मेजर एबट ने ये ऊपर एक यादगार बनवाई, और ये यादगार जो है इसको विक्ट्री टावर कहा जाता है, और ये नाड़े के मुकाम पर पहाड़ी की चोटी पर बनी हुई है। ये हम आपको दिखाते हैं, और इस यादगार एक मखरूती शक्ल में, बिल्कुल जिस तरह मिस्र के एहराम होते हैं उसी शक्ल में है, लेकिन ये एहराम से तो खैर बहुत छोटी है, लेकिन तारीख़ी हवाले से इसकी अहमियत जो है ये बहुत ज़्यादा है, इसलिए कि यहाँ पर हरी सिंह नलवा को वो सरदार रंजीत सिंह का वो सिपह सालार जिसको कभी शिकस्त नहीं हुई, उसको इस जंग में शिकस्त हुई, और वो फिर इस शिकस्त के बाद रंजीत सिंह खुद आया था अपने जनरल मिंटोरा के साथ, और उसने फिर आकर मशवानियों और अतमंजइयों को शिकस्त दी थी, लेकिन हरी सिंह नलवा को यहाँ पर शिकस्त हुई। ये वो यादगार है जिसे विक्ट्री टावर कहा जाता है, और इस की आप देखें इसकी ऊंचाई तकरीबन ये 20 फुट तक इसकी हाइट है, और ये मखरूती शक्ल में 4 साइडें हैं इसकी, और इसके एक साइड पर जो एक इंस्क्रिप्शन थी, एक स्टोन लगा हुआ था जिस पर इसकी इंस्क्रिप्शन थी। ये वो जगह है, ये जहाँ से वो पत्थर जो है वो तख्ती जो थी या वो जो प्लेट थी वो हटा ली गई। यहाँ पर इसके ऊपर इस जंग के हवाले से और इस जंग में जिन कबाइल को फतह हुई थी, अतमंजई कबाइल को, उनकी एप्रिसिएशन में, उनकी तारीफ़ में कुछ कलमात थे जो मेजर एबट ने या अंग्रेज़ जो थे उस वक्त उन्होंने इस पर लिखे थे, लेकिन बाद में हज़ारा गस्टियर के मुताबिक ये तख्ती किसी ने उतार ली, क्योंकि उस वक्त यहाँ के जो कबाइल थे
यानी बड़े कबाइल जो थे वो तनावली थे, तनोली थे, तरीन थे, गुजर थे यहाँ के, और अतमानजई थे। तो इनके आपस में भी बहुत सारे इख्तलाफात थे, इस वजह से ये तख्ती यहाँ से हटा ली गई। एक नज़ारा यहाँ से आप देख लें, ये बिल्कुल इस मॉन्यूमेंट और इस विक्ट्री टावर के नीचे नाड़ा गांव जो है आबाद है, और साथ ही तरबेला झील है जो आजकल तकरीबन फुल है, और ये पानी जो है अब सितंबर के बाद चूँकि उतरना शुरू हो जाता है, वो पानी के उतरने के निशान मौजूद हैं। तो ये दरियाए अपनी तरबेला झील के किनारे पर ये जो गांव आबाद है अब भी, तो 200 साल पहले जो यहाँ पर एक वाक़या हुआ था, ये लड़ाई हुई थी, उसका हमने आपको बताया। बाकी जो है तारीख़ के औराक पर इसकी तफसीलात जो हैं वो मौजूद हैं, जिनको आप देख सकते हैं। तो ऐसी कुछ लड़ाइयाँ जो हैं सिखों के साथ अंग्रेज़ों की, इसकी मुकामी कबाइल की, वो वहाँ पर दाड़ी के मुकाम पर भी एक लड़ाई हुई थी, और वहाँ पर जो सिखों का दूसरा या तीसरा जो सरदार था, हज़ारे का हाकिम था, उसको शिकस्त हुई थी, और उसकी समाधि भी वहाँ पर खलबट में मौजूद है, जो अब ज़ेर आब आ चुकी है। तो ऐसी बहुत सी लड़ाइयाँ हुई इस पूरे हज़ारे में, यानी पखल में, हज़ारा में, तनावल में और कश्मीर में। तो ये सारी लड़ाइयों की तफसील आपको एक एक करके आपके सामने आपके साथ शेयर की जाएगी। तो फ़िलहाल इसी पर हम इत्तफ़ा करते हैं। बहुत शुक्रिया।